गोपाल बापू ती चंद क्वेश्चन करे कि बापू जय सेवालाल तमें जय स्वागत सेवालाल, था जय सेवालाल। तो बापू आज भारत पाकिस्तानेर मध्य जो युद्धेर स्थिति बनमेलीस तो वो रिलेटेड तमें काय लागस बापू तुम्हार काय मान्यार छ આપણે એક છે ફર્સ્ટ એ ભારત માતામાં જે કરતાણીના आणि भारत देशर अभिमान येते આપણે શેને જે કાંઈ છે તે કે એક આચો સંદેશ જાણો કે કહેતા તમે કાંઈ વાત પૂછ રહ્યો છો એ ઘણો આચો છે બંજારા સમાજ એક હાઈ સમાજ છે જે કાળે ભારત દેશ પર કાંઈ છે આક્રમણ ચાલે છે જે ટાઈમે કોઈ બી ઘણો મોટો एक योगदान देवणं कोण करतो बंजारा समाज एक्झॅक्ट बंजारा समाज काय છે આજકાલ રોકાव बंजारा समाज घणो मोठो ઊંડो आपण क्षेत्रीय अंशाळीचा आज मोदी साहेबांना हमारे एक विनंती सनी सरकारेनं भारतीय सरकारेनं पक्षातीतವಾಗಿ अतराई पार्टी येताना एक काहींचं ते का सपोर्ट येते काहींचं ते आज नरेंद्र मोदी साहेब सोबतन हुबेस ये भार सारी व सोबतन साहेब आपण ये वक्त माहिती ही पापी पाकिस्तान आहे ना तक पाटा आपण शिकवणं लागस